Selamat lemai serta bertabik bahasa ngagai kita semua. Berulai dengan aku Matthew Malombil. Berita dipun ke Perintah Sarawak ngembuan juluh hati kebesai ungkup pengelantan dudi ariba sektor digital di negeri itu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Madah Sarawak dekatnya di menua kemansang tidak kemujur ke hari perkara pansia enggau innovation. Goya perkara pansia dekatnya di penatai keberga lalu uliah dikena baru tim beriktikas ekonomi kemana kelimpah pengelikun rampak menua enggau kuasa. Dan bahkannya yang madah tu belak dekat dentu ke pengelikun rampak menua hari pengawak meri awak ngangge dunia lebih lagi nemu bagi peminta perkara kuasa pemakai enggau air. Among the many benefits of big data for sustainability is function in the enforcement of regulatory practices around the world in keeping track of their emissions, reaching renewable energy goals as they raise standards of sustainability in all sectors. For example, it takes 2,000 liters of water to produce the food necessary to feed one person for a single day. The application of big data for agriculture is critical, given the average rate of resource consumption and growing scarcity. Big data is indispensable in managing the environmental and energy sustainability challenges and issues. Ia berjaku munyinya maya menjadi kagempuru ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2022 Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK kena hari 2. Kelimpah harinya Premier Sarawak Madah IDEX udahnya di batang program antarabangsa Perintah Sarawak kena dipelasar berfungsi ke penemu baru nyungkak kepelian lalu ulin api penanggul engau penguji dikena ngemansang ke ekonomi digital. Ngena ramai jako Decoding Big Data for Environmental and Energy Sustainability programnya tahun tu KOIA sendiri hangga pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 dibelak dekam majak ke-7 pemansang bertandu SDG baru engau jeman digital. Premier Sarawak sekali lagi madah transformation digital nyadi kunci ngagai pemujur pengawak nyungka ke produktiviti engau penyikal ngadu ke baru serta nambah ke pemayuh bangsa jala ekonomi ngagai industri tiba-tikas tinggi seraya nempak mensia mayuh majak mansang. Our focus is on restructuring and diversifying our economy into high-value downstream industry while creating a thriving society. Advancing digital transformation is key towards improving productivity and efficiency. We need to fully embrace digital transformation to maximize the economic value in the global business environment that are dynamic and volatile. Our development strategy is not only about economic growth, but it is also about cascading the wealth and prosperity equitably and maintaining environmental sustainability for all the people of Sarawak. Sama belak datai mayanya Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Ambas, ngau Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian, Speaker Kongsian Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfi Awan Nasar, Menteri Pertahanan Bertopik Moden ngau pemansang kandang menua Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Sapit Menteri Kuasa ngau pengelikun rampak menua Dr. Hazlan Abang Hipni, Sapit Sekretari Perintah Sarawak Pengatur Ekonomi ngau pemansang Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki, ngau Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operation Datu Dr. Sabaria Putit. Dulu harinya Datu Dr. Sabaria Putit kemegat Chairperson IDEX 2022 madahkan program ke diaturnya ngemeratkan perkara berkawal engau pemesai reti rampak menua ramah engau cara ngatur ESG. Yang madah elemen ESG-nya dekat ngelengkas ke agi penumbuh sosioekonomi Sarawak jadi pengelandi amal tak pemerana pokok ramah ti responsif engau pemerana pokok. The ESG elements as opined by our YAB Premier are internal practices and policies which will further expedite socio-economic growth in the long run for Sarawak, attracts talents, encourages social responsive investments and attract investors by companies aiming to adopt ESG practices.
These aspects of ESG dimensions are in alignment with the post-COVID-19 Development Strategies 2030, which was formulated by the Sarawak Economic Action Council, or in short, SEAC, and launched by our YAB Premier in July 2021. Within the PCDS 2030, environmental sustainability is an integral part of Sarawak development initiatives for the current and future generations. Datuk Dr. Sabariah mayanya megak madaka IDEX 2022 nyadi pelasar ngagai sidak kengembuan penemu engkau pengelandik berkongsi ke pengelebih sidak perkara berkawal ekonomi hidrogen, globalisasi, daya tahan rantaian bekalan, digital, industrial revolution IR 4.0, industri kreatif, community digital engkau singkang ngagai ekonomi mimit karbon. Ia megah madaka IDEX 2022 tu disadang dekat diguluk 3,000 ikut penyerta, kelimpah 40,000 lagi ke medak nengah online. Berita nangkan ketuk, Mensia Mayo Mengkang ditangkan ngambil ke semampai ngemuan rundiang dekat ngemunas ke rabies, tau ke penyakit ukui gila di Sarawak. Mantai kejaku tangkan tu, Sapit Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, madah, sidak kebompu ukui mesti nentu ke ukui tupik sidak diberi vaksin rabies nintiang tahun. Ia berkomuninya berprogram nemu penyakit rabies ngau African Swine Flu ASF ti diatur serta ngau pengeraming gilian bidai berumah bungsi tibuh di Sibu empai lama tu tadi. Ia kemegang Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawak berumah ngau Perintah Kandang Menua Sarawak belak ngelalau sidak kebisik di Ketua Pukui ana lawan nganjur diri ke hospital. Awaknya belah dikena ia beri terima kasih ngagai Upis Servis Veteriner Sarawak kepada berbenar berjalai ke pengawak sidak napi rabies tajagi maya pandemik COVID-19. Berita diteruskan ngau pengawak perintah dengan agensi berkawal dekat berarti lalu mutar ke penusah ampuh bah kesuahnya di kampung Sungai Paya nintiang maya musim hujan. Menteri Dagang Temuai Seni Ngomain Asal Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri madah penanggungnya suahnya di ketika sistem parit berkentur ruang pendiaunya. Cuma tadi ke rumah dah minta kita nasihatkan mengenai air yang masuk di situ. Nanti setiausaha politik akan bertemu dengan pihak JIT untuk nasihat kita. Sebenarnya dia lebih kepada banyak masalah dari segi perpalitan dan nyata melalui IUSDA. Ia berjaku bunyinya maya berjadi ke pengeraming gile bidai bak kampung Sungai Raya di Semunjan kena hari Sabtu tu tadi. Ia kemegah Kaban Parlimen Batang Sadong, mayanya minta bala tuai rumah ngenatai ke penangguh rakyat ngagai sidak ti patut. Semuanya memainkan peranan. Jadi kita di kampung, anak fikir kita tiada keterperanan. Semuanya mempunyai peranan, boleh beri kepada tuan rumah dan tuan rumah akan berhubung dengan adun ataupun ahli parlimen. Semuanya kita dapat berbincang bersama. Jadi macam tadi perpalitan kita rasa perlu kita atasi. Berkawal dengan programnya, bak penemu Datuk Seri Nancy, programnya ukai seminar oleh ngedegap ke kawal, ngau pangan diri tang tau dikena berkongsi ke penemu ke oleh mutar ke penanggul ke bisik nyadi. Agit nampuang isi berita, Perintah Sarawak semampai nyawab nyaga serta ngetan hak rakyat, bertanah hak adat Bumi Putra NCR berpelasar ke undang-undang. Sapit Menteri Pengatur Negeri Tanah Ngorampak Menua Datuk Len Talib Saleh madah, pengawak nyuka tanah NCR udah dikerja kenya ori tahun 1960 subak nyentuk 2010 nengah macam bengkah program. Satu-satunya pendekatan yang kita ambil selama ini untuk memastikan kemudahan-kemudahan ini dipanjangkan kepada penduduk-penduduk di luar bandar khasnya, terutama sekali dalam di kawasan Kota Semerahan ini. Kita tahulah perkembangan yang pesat. Jadi warga-warga asal di sini juga memerlukan, ataupun warga yang sudah bertapak yang sudah tinggal di sini begitu lama disediakan tempat untuk mendirikan rumah dan sebagainya. Dan seterusnya kawasan-kawasan NCR yang telah dikenal pasti untuk dijemputkan oleh keluarga di kawasan ini sudah juga disukan dan juga pada hari ini kita memberi hak milik tanah. Yang madahkan perkaranya, Ba'au Media udah pengawak nyuak ke Gazette Komunal Bumi Putra di Dewan Suara Kota Semerahan kena hari 1.
Gazet Komunal Bumiputra Seksyen 6 Kanun Talan Negeri KTN Kampung Bangka Semong mayanya disuak kengagai siku penerima lalu surat pala tanah Seksyen 18 KTM Bertanah Betupik Kampung Tanjung Bundong Moratuang disuak kengagai 82 penerima. Kelimpah harinya 441 ikut nerima surat pala tanah Genturun Pendiau Lama dengan 154 ikut ahli skim Tanjung Bundong Renggat 405 Kota Semarahan nerima tol skim Nangkir Genturun Pendiau SPK. Siku hari penerima data dari Kampung Melayu, Hafsah Mentali Maya Dirandau Madah Kaya Gagak Amat Ati, udah kemedak pengawal Kedai Gagak Perintah Sarawaknya kenya hari tahun 2018 udah terputar. Oh, kami ada senang hati dan berpuas hati lah karena tanah itu dia hak milik kami pun. Dan kami bersyukur sangat kepada Kerajaan Negeri telah memberikan GAN ini kepada kami. Dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri yang telah berkelumus mengeluarkan GAN ini untuk kami. Belak sepenemu Korozi Mahmad Dili, dia tu ia lantang hati laban tanah yang udah disukat, lalu nak nangi lagi bisik penyarutnya di Dudi Arila. Terima kasih juga ni tahu ada geranto untuk memudahkan kerja kami, untuk anak-anak, untuk saya dah berkelahi lah untuk dapat geranto dengan adik-beradik kah, orang kampung kah. InsyaAllah ada rezeki dapat mula rumah dia pun. Bakairo Azman Anwar udah kebisik geran, ia dekat lantang lagi ngemansangkan tanah di Rempu. Terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak sebab betul memuluskan geran tanah tu. Orang memang memerlukan geran tu untuk mohon rumah keadaan lah SPNB sebab musuh susah memohon. Bak berita nangkan ketuk, Polis Sarawak mujur ngerampas macam bangsa dadah ke ungkus RM37,419 dengan City Operation di pejalai ke Bakpalan Pemerintah di Tabuan Kuching kena hari 3 empai lama. Pusuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri Madah, operationnya dipejalai ke urang pukul 12.20 tengah malam nyentuh 2 dini hari. Ko ia polis ngetan 21 ikut, ianya 17 lelaki hingga 4 induk kebun umur 20, ngagai 51 tahun bak pengawaknya. Dalam serbuan tersebut, polis telah berjaya menangkap selama 13 lelaki dan 4 perempuan berusia dalam lingkungan 20 hingga 51 tahun dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM37,000 serta menyita harta bernilai RM43,000. Yang madah ke perkaranya, Maya Awam Media berindo upis polis kontijen Sarawak kena hari 1. Kodato Muhammad Azman dadah ke dirampasnya nyengkau 46 paket jus STC berungkus RM29,900, 150 IG pil Eramin 5 berungkus RM2,250, 99 IG pil STC berungkus RM1,485 hingga 25.23 gram ketamin berungkus RM3,784. Bab perkara berkawa, ia madakau polis megak mujur ngerampas dadah ke berungkus RM13,230, ngongetan reta berungkus RM35,476 di Betuang kena hari 6 tu tadi. So, setelah tangkapan seperti berikut itu 2 lelaki di bawah Seksyen 39B atau dalam bahaya, 1 orang lelaki di bawah Seksyen 15.1A dan 39A1 atau dalam bahaya, 14 lelaki di bawah Seksyen 15.1A atau dalam bahaya, 4 orang perempuan di bawah Seksyen 15.1A atau dalam bahaya. Dan dalam operasi tersebut, hujan saringan awal kencing terhadap 15 lelaki dan 4 perempuan ditangkap didapati positif dadah jenis MET dan 2 lelaki berusia 30 dan 40 tahun didapati negatif. Kelimpah harinya, Ba'au medianya megak, Datuk Muhammad Azman belak madah ke polis mujur ngemuntang ke penyala numbak pasir. Nadai pemendar berpun hari pemujur nangkap 2 ikut lelaki peranak menua tok, dengan 4 ikut peranak menua bukai di Tanjung Kile Serike kena hari 6 tu tadi. Sebuah kapal tingguna pasir belak ditan mayanya alai semua penyampau ke dirampas berungkus RM1,202,500. Nangkan kesnya Datuk Muhammad Azman megak madah polis mujur ngemuntangkan pengawak maik minyak diesel ngau cara belalai lalu ngerampas sebuah lori ke berungkus RM51,750 bersama palan industri Muara Tebuan Jalai Setia Raja hari pemujur ngetan siku lelaki kena hari Minggu empai lama. Berita udah tu, program border tim penyangga penusangannya community SIR Tok Bendar Maik Mensia Mayun demu bagi pengawak kepatut dikerja nyemak bisi penusa andak di Sadar Nyadi. Sampai Residensi Tak Suri Aman, Elvis Didier ngaunya minta semua penyerta belak ngembuan pengeransing menjadi ketujuh penumbuh timnya. Budaya demikian adalah sangat wajar bagi kawasan ini
diadakan pasukan bertindak kecemasan community search ataupun border search. Ini akan memberikan keyakinan kepada penduduk-penduduk di kawasan ini untuk bertindak secara sistematik apabila berlakunya kejadian kecemasan atau bencana. Di sini saya ingin merayu kepada mereka yang telah diberi amanah agar mempunyai sikap tanggungjawab dan komitmen yang tinggi terhadap pasukan ini agar ianya boleh memainkan peranan sebagai sebahagian daripada anggota penyelamat apabila berlakunya kejadian yang tidak diingini. Meskipun khidmat ini merupakan kerja sukarela, namun anggaplah ianya sebagai sumbangan ikhlas kita kepada sesama insan. Semoga apa yang kita lakukan itu dinilai sebagai amalan baik dan semoga Tuhan akan membalasnya dengan ganjaran yang setimpal. Ia berjangka bunyinya aba program Border Search Pelilih Seri Aman Renggat 2, Babalai Komuniti Dato' Francis Hardin Holistini, Batu Lintang di Kuching kena hari 1. Nambah kejakuk ia madah, tim Border Search-nya dekan nyungkap baru pemanah gawak Raban Rela, Komuniti Genturung Pendiau Rakan Kop, Bomba Volunteer dengan Bomba Community. Ngalih hanggai berita lumbak, ex-pemain kelab Alcaburah Baliga Oman Gabriel Montero di Andret, dia tu udahnya di pemain Kuching City FC KCFC. Berumur 23 tahun peranak Sao Paulo, Brazilnya nganti Kinu Marsh Brown ke dia tu agi bakal. Maya diranda udah nyain kontrak ba Indo UPS KCFC kena hari 2, Gabriel madah Kediri berasa temegah hati ulihnya di pemain timnya. Alright, I'm happy to be here, and I hope to help the team to achieve your goals. I hope help the team to go to Super League. Batuai jurulatih KCFC Irfan Bakti, ia andal amat Gabriel ulihnya tim sidak nampak pemujur. Kehadiran dia ini dapat mengganti PNG lah, yang mana kami rasa PNG itu lambat lagi boleh beraksikan lah. Jadi diharapkan macam mana kita tengok dalam video klip macam itulah dia main bola lah. Nak tu dulu edisi malam berulai dengan aku Matthew Malombil. Berita kesilir lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube.